2025 হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফিজিক্সৰ থিওৰি পেপাৰখনৰ আজি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আমি ডিসকাস কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিও দুটাত ক্ৰমে 2 আৰু 1 ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে। কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কৈ মাৰ্কস আছে, 9টা কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব, টোটাল 27 কোৱেশ্চন দিছে, টোটাল 9টা, কিন্তু প্ৰতিটোতে একোটাকৈ অৰ দিয়া হৈছে। গতিকে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম টোটাল 18টা কোৱেশ্চন। কোৱেশ্চন নম্বৰ 3A দুটা পাৰ্ট কৰি দিছে, 1.5 কৈ। একটোত দিছে explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. Experimentally it is found that the charge of any body is always integral multiple of charge of electron or proton. Hence it is said to be that electric charge of a body is quantized. Question number 3A tooth dise estimate the number of electrons transferred when a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁻1 coulomb. যেতিয়া এটা পলিথিন পিস উলৰ সহায়ত ৰাব কৰা হয় তেতিয়া চাৰ্জ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে 3 × 10⁻⁻1 coulomb. তে কিমানটা ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে হেতু সুধিছে। the number of electron transferred n equal বিচাৰিছে। q equal দিছে 3 × 10⁻⁻1 coulomb, যেহেতু q equal ne, কাৰণ এটা ইলেক্ট্ৰনে চাৰ্জ নিব e কৈ, n টাই নিব ne, গতিকে টোটাল চাৰ্জ q equal ne হ'ব। q ৰ জায়গাত আহিব 3 × 10⁻⁻1 coulomb দিয়াৰ আছে এটো প্ৰশ্নত। n টো নাজানো আৰু চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন আমি জানো। এইকিটা সিম্পলিফাই কৰিলে আমি পাম n equal 1.8 × 10⁻18 টা ইলেক্ট্ৰন যাব। মানে চাৰ্জ 3 × 10⁻⁻1 coulomb পাবলৈ হলে টোটাল ইলেক্ট্ৰন 1.8 × 10⁻18 টা ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব। Question number 3A or 2 দিছে two parallel plates each of area A separated by a distance d have charges plus q and minus q on them respectively. Considering d square is very less than a, find out an expression for capacitance of the system. Area of the plates A, separation d, ইয়াত আছে plus q charge আৰু আনখনত আছে minus q charge. ইয়াত আছে surface charge density plus q ধৰিছো, that means q by a equal plus sigma হ'ব, আৰু ইয়াত minus q by a equal sigma minus sigma. Plate area, separation, charges দিয়াৰ উপৰিও আমাক দিছে d square is very less than a, that is plates can be considered as infinite. অৰ্থাৎ প্লেট এৰিয়াতকৈ d যদি বহুত সৰু হয় বা d square is very less than a, তেতিয়া প্লেট কেইখনক আমি ইনফাইনাইটলি এক্সটেন্ডেড বুলি ধৰি ল'ব পাৰো। এটা ক্যাপাসিটৰটোৰ ক্যাপাসিটেন্স উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াই লম। নাও ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট আউটাৰ ৰিজন 1, আউটাৰ ৰিজন 1 এটো ধৰিছো আমি। এটা ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পজিটিভ প্লেটখনৰ কাৰণেও ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব আৰু নেগেটিভ খনৰ কাৰণে ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব, আৰু গছেছ লৰ পৰা আমি পাওঁ দুইটা সমান। গতিকে আউটাৰ ৰিজন 1ত E ইকুৱেল হ'ব sigma by 2s epsilon naught plus minus sigma by 2s epsilon naught equal 0. Similarly at outer region 2 তাতো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 পাম। মানে ইয়াত আৰু ইয়াত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 পাম, কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত ফিল্ড যেটো হ'ব ইয়াৰ কাৰণেও একেটাই হ'ব, কাৰণ ইনফাইনাইটলি এক্সটেন্ডেড এখন প্লেন শীটৰ কাৰণে চাৰ্জ শীটৰ কাৰণে তাৰ ওচৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কনস্ট্যান্ট থাকে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ ডাইৰেকশন যিফালে হ'ব ইয়াৰ কাৰণে উল্টা হ'ব, একেটাই কেস দুইটা ৰিজনতে হ'ব, গতিকে দুইটাতে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 পাম। In the inner region between the plates, the electric field due to the two charged plate add up, that is E equal sigma by 2s epsilon naught plus sigma by 2s epsilon naught. কিয়নো ইয়াত এখনৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যেটো হ'ব ডাইৰেকশনটো এফালে হ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰণেও ডাইৰেকশনটো একেফালে হ'ব, গতিকে দুইটাৰ কাৰণে আমি এড কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ পৰা আমি পালোগৈ ইনাৰ ৰিজনত E equal sigma by epsilon naught বা q divided by epsilon naught a, sigma ৰ জায়গাত আমি q by a পুট কৰিছো। The direction of electric field is from the positive to the negative plate. It is seen that E is uniform throughout in between the plates for infinite plane sheets. But for finite plate area, this will not be true near the outer boundaries of the plates.
The field lines bend outward at the edges. This effect is called fringing of the field, and for the similar cause, sigma will not be strictly uniform on the entire plate. অৰ্থাৎ প্লেট এৰিয়া ইনফাইনাইটলি এক্সটেণ্ডেড নহ'লে ইয়াত আৰু ইয়াত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 নাপালোহেঁতেন। আনহাতে ফাইনাইট প্লেট এৰিয়াৰ কাৰণে এজ কেইটাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকৈ আউটাৰৰ ফালে অলপ বেণ্ড হয়, যাক কোৱা হয় ফ্ৰিঞ্জিং এফেক্ট অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। আকৌ এই একেটা কাৰণতে আমি ইয়াত চিগমাটো থ্ৰু দ্য হোল প্লেট কনষ্টেণ্ট নহ'লহেঁতেন। যিহেতু এতিয়া আমাক দিয়া আছে ডি স্কোৱাৰ ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ দেন এ, গতিকে আমি এই ফ্ৰিঞ্জিং এফেক্ট আৰু নন ইউনিফৰ্মিটি অফ চিগমা overcome কৰিব পাৰোঁ। That is, however, for d square is very very less than a, these effects can be ignored in the regions sufficiently far from the edges. The field can be considered as uniform. Hence, v equal ed or v equal ঠাইত আমি এৰ ভেলু পুট কৰিছোঁ q divided by epsilon naught a into d। ইয়াৰ পৰা আমি q by v কৰিছোঁ, epsilon naught a আৰু d টো সাইড চেঞ্জ কৰিছোঁ। তাৰপৰা c equal পালোঁ epsilon naught a by d, which is the required capacitance. Question number 3b. In the diagram shown below, 3I current enters the network at A. So the directions and magnitude of currents in terms of I along any closed path including the battery. If the value of each resistor is 2 ohm, calculate I. এইটো এটা cubical shape বস্তু। আমি নিজে থকা ৰুমটোৰ কথাও ভাবি চাব পাৰোঁ। ৰুমটোৰ যিকোনো এটা চুক এইটো এ, এৰ পৰা এক্স ৱাই জেডত তিনিটা এনেকৈ গৈছে আৰু গোটেই ৱালবিলাকৰ বাউণ্ডেৰীত আচলতে ৰেজিষ্টৰবোৰ পাতি থোৱাৰ নিচিনা লাগিছে। ডায়েগ্ৰামটোৰ ব্লেকখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰত দি থৈছে আৰু ৰঙা দি লিখাখিনি ইয়াত আমি লেভেলিং কৰি লৈছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে। এই পইণ্টটো এ কুৱেশ্যন পেপাৰতে দি থৈছে, ইয়াৰ কৰিস্পণ্ডিংলি মই এটা এ ডেছ ধৰিছোঁ, এৰ পৰা এইটো বি, এৰ পৰা এইটো ডি ধৰিছোঁ, ডিৰ কৰিস্পণ্ডিংলি এইটো ডি ডেছ আছে, তাৰপিছত বিৰ কৰিস্পণ্ডিংলি আকৌ বি ডেছ আছে, আকৌ আমি ধৰিছোঁ এইটো চি পইণ্ট, ইয়াৰ কৰিস্পণ্ডিংলি এইটো চি ডেছ আছে। আমি এইখিনি এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ। ৰুমটোৰ ৱালকেইখনৰ বাউণ্ডেৰীকেইটা বুলি ধৰি ল'লে বেছি ইজি হয়। ইয়াত এ ডেছ, এ বি ডেছ আৰু এ ডি এই পাথকেইটা দি সোমাই অহা 3I কাৰেণ্টৰ সমানে ভাগ হৈ যাব কাৰণ ইহঁত চিমেট্ৰিক হৈ আছে। That is, in the circuit, the paths A dash, AB and AD are symmetrically placed. Thus, the current in each must be same J I. Further, at the corners A dash, B and D, the incoming current I must split equally into the two outgoing branches. Ako A dash, B আৰু D এই কাৰেণ্টটো আকৌ সমানে দুভাগ হ'ব, গতিকে এইফালে I/2 যাব, এইফালেও যাব I/2। চিমিলাৰলি এ ডেছত এই I কাৰেণ্টটো দুভাগত সমানে ভাগ হ'ব I/2 আৰু I/2। চিমিলাৰলি বিটো একেটাই হ'ব, বিত এইফালে I/2 যাব আৰু এইটো চাইডেও I/2 যাব। ইন দিছ মেনাৰ দ্য কাৰেণ্ট ইন অল দ্য 12 edges of the cube are easily written down in terms of I using Kirchhoff's first law and the symmetry in the circuit. এতিয়া আমি A, B, C, C dash, E, A চেল ইনক্লুড কৰি এই লুপটোৰ কাৰণে আমি KVL ইউজ কৰিম। এতিয়া A আৰু Bৰ মাজত আছে 2 ওম ৰেজিষ্টৰ কাৰেণ্ট I, B আৰু Cৰ মাজত আছে 2 ওম ৰেজিষ্টৰ কাৰেণ্ট I/2, C আৰু C ডেছৰ মাজত আছে ৰেজিষ্টৰ 2 ওম কাৰেণ্ট I। C ডেছৰ পৰা আমি আকৌ A লৈকে ইয়াত কোনো ৰেজিষ্টৰ নাই, কিন্তু আমি EMF এটা পাই আছোঁ, গতিকে KVL ইউজ কৰিলে এই লুপটোৰ বাবে আমি পাম -IR minus I/2 into R minus IR plus E equal 0। সিম্পলিফাই কৰিছোঁ, পাইছোঁ 2I, R বিলাকৰ ভেলু পুট কৰিছোঁ, 2I এইটো 2 কাটা যাব -I, 2I plus 10 equal 0। ইয়াৰ পৰা আমি 10 equal পালোঁ 5I, so I equal 2 ampere, which is the required answer. The equivalent resistance of the circuit to আমি উলিয়াই থব পাৰোঁ যদিও প্ৰশ্নত বিচৰা নাই। R dash equal হ'ব EMF by current 5 ohm। এইটো আমাক প্ৰশ্নত বিচৰা নাই, তথাপি আমি ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ ইয়াতে।
Question 3b, or if a potential difference V is applied to the ends of a conductor of resistivity rho, length L, cross-sectional area A, and total resistance R, so that magnitude of electric field E equal J rho, where J is magnitude of current density, also so that J equals sigma E, where sigma is the conductivity. Marks dia ase 2.5 plus half equal 3. ইয়াৰ বাবে আমি Ohm's law ল'ব লাগিব. That is, at constant temperature, current flowing through a conductor of uniform area of cross-section is proportional to the difference of potential across its terminals. যেটো Ohm's law. I proportional to V বা V proportional to I বা V equal RI, where R equal V by I is a constant and known as resistance of the conductor. It depends on the length, shape, and nature of the material of the conductor. It is found that R is proportional to L. A constant to conductor length depend kore aru hetu proportional. Shape upor depend kore hetu inversely proportional. Shape means area. Gotike ami iar pora palo R is equal rho L by A. Asale R proportional to L by A hobo, tar pora ami equal diar loge loge eta constant hobo, hetu ami rho dhorisu. Where rho is constant called resistivity and depends on nature and of the material, not on its dimension, that is length or area upor depend nokore. Now equation number 1 implies V equal I R or jagat ami patisu rho L by A. I তললে আমি A to লৈ গুছি আহিছো, I by A rho L, I by A মানে আকৌ J, গতিকে আমি V equal পালোগৈ J rho L. Equation number আমি 3 দিছো. The current per unit area taken normal to the current is called current density and denoted by J. Again, since E equal V by L বা V equal EL, the equation 3 পৰা আমি পাওঁ EL equal J rho L বা E equal L cancel gole E equal J rho. Equation number 4. Again, the reciprocal of resistivity is called conductivity of the conductor and denoted by sigma, that is rho equal 1 by sigma. Gotike E equal ami pam J rho jagat J into 1 by sigma ba J equal sigma into E. Equation 4 and 5 are the required expressions. Question number 3C. State Ampere's circuital law. Using the law, calculate the magnetic field at a distance R outside an indefinitely long wire carrying current I. How does magnetic field depend on the length of the wire? 1 plus 1/2 plus a half equal 3. Statement of Ampere's circuital law. The line integral of magnetic induction B around any closed path is equal to mu naught times the net current across the area bounded by this path. It is close integration B dot dl equal mu naught times I. From right hand rule, if current is flowing upward thumb, then other curl fingers of right hand give the direction of magnetic field. Etia Ampere's circuital law apply kori etal current carrying conductor outside point of magnetic field loboloi সেই পইণ্টটোৰ মাজেদি যোৱাকৈ আৰু current carrying conductor dalok enclose কৰাকৈ আমি এটা enclosing line লব লাগিব. ইয়াত আমি ডটেড কৰি দেখুৱাই থৈছো. তে এই পইণ্টত আমি Ampere circuital law apply কৰিলে close integration B dot dl equal mu naught times I পাম, আৰু এটো পইণ্টত লাইনটোৰ ডাইৰেকশন টেনজেন্সিয়ালি হ'ব, যেটো কারেন্টটো ওপৰলৈ গলে আমি dl টো সদায় এন্টি ক্লকৱাইজ ধৰা হয়, গতিকে dl টেনজেন্সিয়ালি আছে আৰু এটো পইণ্টত ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো একে দিশতে থাকিব। গতিকে b dot dl ত আমি ইন্টিগ্ৰেশন ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেশন b dl cos of 0 equal mu naught times I, b2 ইন্টিগ্ৰেশন dl ৰ পৰা ওলাই গুছি আহিব b ইন্টিগ্ৰেশন dl equal mu naught times I. b is independent of dl, কাৰণ আমি ইয়াত কিমান কোন dl কনসিডাৰ কৰো তাৰ ওপৰত b ডিপেন্ড নকৰে, গতিকে b2 ইন্টিগ্ৰেশনৰ পৰা ওলাই গুছি আহিব। সো b ইন্টিগ্ৰেশন dl মানে twice by r, যেহেতু এই ক্লোজ লাইনটো আমি r দূৰত্বত লৈছো, গতিকে এটো সাৰকামফাৰেন্স হ'ব twice by r mu naught times I। ইয়াৰ পৰা আমি b পাম
twice by r to এফালে লৈ গুছি আহিলো b equal mu naught times I by twice by r, which is the magnitude of b at a distance r from the current carrying conductor and its direction is tangential and perpendicular to the current carrying conductor. For infinitely long current carrying wire, the strength of b does not depend on its length, but for finite length, it depends on its length or distance from the point from where b is measured, and it is proportional to the length. Question number 3C, or define magnetization M of a substance. Draw the pattern of magnetic field near a diamagnetic and number 2 paramagnetic substance when they are put inside a uniform magnetic field. Magnetic field is produced near a current. For such current, circulating electrons in an atom has a magnetic moment. In a bulk material, these moments add up vectorially and they can give a net non-zero magnetic moment. This net magnetic moment per unit volume is defined as magnetization M. It is a vector quantity, that is magnetization M equal net magnetic moment by volume. Its unit is ampere per meter. Pattern of magnetic field near diamagnetic and paramagnetic substances is given below. Diamagnetic material magnetic field rakhile field lines bur repel kore, অর্থাৎ magnetic field inside the diamagnetic material reduce hoy. Anhate paramagnetic material ভিতৰত lines of force for density bahe বা field density field strength to increase kore. Mention one difference between an AC generator and a motor. Draw a neat diagram of AC generator and indicate there the coil, the slip ring, the axle and the carbon brushes. The difference between AC motor and AC generator is that an AC generator converts mechanical energy into electrical energy, while an AC motor converts electrical energy into mechanical energy. AC generator diagram NCERT bookor pora dekhuaisu. Yat magnetor মাজত etu hoise generator tor coil, ekita hoise slip ring, axle aru yat amak khudise carbon brushes ekita. Question number 3D, or discuss any three causes of the following in the case of transformer in very short. 1+1+1 3 dise flux leakage, resistance of the winding, ED current, hysteresis is চাৰিটা দিছে তাৰ তিনটা কৰিব লাগিব। ইয়াত মই চাৰিটাই ডিসকাস কৰিছো। প্ৰথমতে আছে flux leakage. The all flux of primary coil cannot link with secondary coil because of poor design of the core or the air gap of core. This is called flux leakage and hence loss of energy occurs in the transformer. Resistance of windings. The wire used for the windings has some resistance is called resistance of windings, and for this energy lost in transformer in the form of I square R, that is in the form of heat. ED current. The alternating magnetic flux induces ED currents in the iron core and cause the heating. To minimize it, core should be laminated. Hysteresis. The magnetization of the core is repeatedly reversed by the alternating magnetic field. This results expenditure of energy in the core appears as heat. Question number 3E. A ray of light is suffering refraction at a spherical surface of radius of curvature R and separation between media of refractive indices N1 lighter and N2 denser, so that N1 by V minus N1 by U equal N2 minus N1 by R. Marks this. Yat duta medium or spherical interface dekhuaisu. First medium to lighter, the refractive index N1, second to denser, refractive index N2. Yat ami spherical interface or midpoint of edal principal axis consider korisu. O eta object lying on principal axis. Yat O pora joa eta light ray ON আৰু আনটো হৈছে OM. OM টো যেটো perpendicularly ইয়াত incident হৈছে গতিকে হি straight গুছি যাব।
আনহাতে ON টো পইণ্ট অফ ইনচিডেন্সত আমি নৰ্মেল ড্ৰ কৰিছোঁ ফ্ৰম চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ এইটো ইনচিডেন্ট এংগল I যেটো ডেন্সাৰ মিডিয়ামত এন্টাৰ কৰিছে গতিকে ৰিফ্ৰেকশন এংগলটো I তকৈ সৰু হ'ব গতিকে ইয়াত ৰিফ্ৰেকশনৰ পিছত ডাইৰেকশনটো NI দিশত আহিব যেটো দুইটা লাইট ৰে I ত মিট কৰিছে গতিকে O পইণ্টৰ ইমেজ হ'ব I ইয়াত ON ইনচিডেন্ট ৰে NI refracted ray NC normal at the point of incidence MO U the convention use korle minus U hobo MI V or MC hoise radius of curvature ako N2 is greater than N1 amak dit hoise em pati loiso now to establish the relation let us take for small angles tangent of NOM etu M আৰু A পইণ্ট আমি এটা বুলি ধৰি লৈছো গতিকে আমি NOM ৰ পৰা টেনজেন্ট লম MN by OM similarly tangent of angle NCM লম NCM এই এংগলটো আমি টেনজেন্ট লম এটো হ'ব MN by MC আকৌ tangent of NIM এই এংগলটো আমি টেনজেন্ট লম এটো হ'ব MN by MI Now for triangle NOC, I is the exterior angle, therefore I is equal NOM plus MCN. Third, I is equal A angle to plus A2 angle. Therefore, I equal MN by OM plus MN by MC patiso. Jehetu for small angle tan theta equal theta hoy gotike ami ekita patibo paro. Similarly, R equal pam angle NCM minus angle NIM. Therefore, আমি R equal MN by MC আৰু minus MN by MI লব পাৰো এই গুটেখিনি আমি for small angle tan theta equal theta কৰা নিচিনা হৈছে now from Snell's law N1 sin I equal N2 sin R for small angles sin I আমি I লিখিব পাৰো গতিকে N1 I equal N2 I substituting I and R we get N1 to N1 ৰাখিছো I ৰ জাগাত আমি যেটো ভ্যালু পাইছিলো হেতু বহাইছো সিমিলারলি n2 ৰ জাগাত আমি n2 ৰাখিছো কিন্তু r ৰ জাগাত আমি এটো প্লেস কৰিছো এতিয়া সিম্পলিফাই কৰিছো mn গুটেবোৰ কাটা গৈছে গতিকে ইয়াত থাকিলে n1 by om plus n1 by mc equal n2 by mc minus n2 by mi n1 by om n2 by mi এটো এফালে আমি লৈ আহিছো আৰু এটো এফালে লৈ গুছি গৈছো এতিয়া n1 by OM ৰ জাগাত minus U পাতিছো MI ৰ জাগাত আছিল V plus V আৰু MC মানে R দুইটা সেম এলসিয়াম লৈছো N2 minus N1 ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া পালো N2 by V এটো আগলৈ আনিছো minus N1 by U equal N2 minus N1 by R which is the required expression question number E or find the position of the image formed by the lens combination given below ইয়াত দুখন লেন্স দিছে এখন কনভেক্স লেন্স f equal plus 10 cm আনখন কনকেভ লেন্স f equal minus 10 cm দুইখনৰ সেপাৰেশন 5 cm আৰু অবজেক্টটো আছে কনভেক্স লেন্সৰ পৰা 30 cm আঁতৰত given focal length of convex lens f1 equal plus 10 cm focal length of plano concave lens f2 equal minus 10 cm separation between them 5 cm object distance from first lens u1 equal minus 30 cm now image formed by first lens say at a distance from first lens is v1 ধৰি লৈছো first lens খনৰ কাৰণে object distance to minus 30 cm দিয়া আছে ই ইয়াৰ পৰা v1 দূৰত্বত image form কৰিব গতিকে আমি লিখিব পাৰো first lens খনৰ কাৰণে 1 by v1 minus 1 by u1 equal 1 by f1 ইকিটা আমি ভ্যালু পুট কৰিছো এটো মাইনাস ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিছে এটো কনভেনশন মতে আমি -30 পাতিছো 1 by 10 ইয়াৰ পৰা আমি v1 ইকুৱেল পালো 15 cm এতিয়া কনভেক্স লেন্স খনে ফৰ্ম কৰা ইমেজটোৱে কনকেভ লেন্স খনৰ কাৰণে বা সেকেন্ড লেন্স খনৰ কাৰণে অবজেক্টৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব the image formed by first lens serves as object for second lens convex lens খনে 15 cm দূৰত্বত
ৰাইট সাইডে ইমেজ ফৰ্ম কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা 15 সেন্টিমিটাৰ হলে কনকেভ লেন্সৰ পৰা 15 - 5 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বত থাকিব সেইকাৰণে সেকেন্ড লেন্সখনৰ কাৰণে আমি u2 লিখিব লাগিব +15 - 5 equal 10 centimeter. That is right of the second lens. তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেশ্যনটোত বহুৱাব হৈছো 1/v2 - 1/u2 = 1/f2. 1/v2 এটো নাজানো 1/u2 আমি জানো u2 এবাৰ যেহেতু এফালে আছে গতিকে ই প্লাসে হ'ব আৰু ভাৰ্চুৱেল ইমেজৰ ভাৰ্চুৱেল অবজেক্টৰ কাৰণে ডিসটেন্সটো মাইনাস আলটিমেটলি প্লাস হয় this minus is from formula গতিকে ইয়াত u2 +10 equal f2 যেটো কনকেভ লেন্স গতিকে -10 তে ইয়াৰ পৰা আমি পালো এটো -1/10 আছে -1/10 আছে এটো নালিফাই হয় 1/v2 = 0 হ'ব তাৰমানে v2 = infinity that is the system as a whole form final image at infinity মানে ইয়াৰ পৰা ফাইনেল ইমেজটো ইয়াৰ পৰা 15 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বত ইমেজ ফৰ্ম কৰিব আৰু হেতুক অবজেক্ট হিচাপে লৈ ফাইনালি ইনফিনিটিত ইমেজ ফৰ্ম কৰিব question number 3f state Huygens principle and define wavefront to represent a wavefront draw a semicircular line of a suitable radius now draw the next forwarding wavefront by drawing a few secondary wavelets after the time tau the speed of light is v Huygens principle states that each point of the wavefront is a source of secondary disturbance and the wavelets emanating from these points spread out in all directions with the speed of wave. These wavelets from wavefront are usually referred to as secondary wavelets and if we draw a common tangent to all the spheres we obtain the new position of the wavefront at a later time. Wavefront can be defined as the locus of points which oscillate in phase is called wavefront. A wavefront is a surface of constant phase actually. এতিয়া O যদি এটা লাইট সোর্স হয় তার ওচৰত ইয়াক সেন্টাৰ হিচাপে লৈ অকা এটা সেমি সার্কুলার আর্কে আমাক দিব এটা wavefront. এতিয়া এই wavefrontৰ টাও সময়ৰ পিছৰ আৰু লাইটৰ ভেলোসিটি v বুলি দিয়া আছে তেতিয়া আমি এই wavefrontৰ যিকোনো পইণ্টৰ পৰা vt ৰেডিয়াছৰ কিছুমান আৰ্ক আঁকিব লাগিব vt ৰেডিয়াছৰ আমি আৰ্ক বিলাক আঁকি লৈছো vt ৰেডিয়াছৰ আৰ্ক এতিয়া যিবিলাক আৰ্ক আঁকি লৈছো হিহতক টেনজেনশিয়ালি যদি লগ কৰি দিও তেতিয়া হলে এই wavefrontৰ পিছৰ টাও সময়ৰ পিছৰ ফৰৱাৰ্ডিং wavefrontটো আমি পাম question number 3f for or in a Young's double slit experiment monochromatic light of wavelength 600 nanometer is used. Determine the distance of the screen from the slits if the slits are separated by 0.28 millimeter and distance of the central bright fringe and the fourth bright fringe is 1.2 centimeter. Given quantities lambda equal 600 nanometer equal 600 into 10 to the power minus 9 meter. Distance between source and screen capital D equal বিচাৰিছে দুইটা সোর্সৰ মাজৰ distance twice D equal 0.28 millimeter convert কৰিছো 0.28 into 10 to the power minus 3 meter. The distance between central and fourth bright fringe y4 equal 1.2 centimeter equal 1.2 into 10 to the power minus 2 meter. এতিয়া y4 equal actually 4 beta. The 4 beta equal আমি পাম 1.2 into 10 to the power minus 2 meter. The 4 beta 4 আহিছে আৰু বিটাৰ জায়গাত আহিব lambda divide twice d equal এই সাইডটো একে আছে ইয়াৰ পৰা আমি সিম্পলিফাই কৰি d এর ভ্যালু লৈছো d এর ভ্যালু পামগৈ 14 into 10 to the power minus 8 plus 7 বা 1.4 meter. Question number 3 zit আছে what is stopping potential? A stopping potential the minimum retarding voltage required to stop the ejection of electrons from a metal surface is called stopping or cutoff potential. It gives the measure of maximum kinetic energy of photoelectron
which the electron may be emitted. Hence, stopping potential E V naught equal kinetic energy maximum by E V naught equal half mv max square. Next, what is the stopping potential V naught a definite value of returning potential for a definite frequency of incident radiation but of different intensities? Yes, stopping potential V naught is a definite value for definite frequency but not of different intensities. Next, what is whether V naught is different for different values of frequencies at incident radiation but of same intensity? It is also yes, V naught is different for different values of frequencies of incident radiation but of same frequency. Treat what is does the saturation photoelectric current for different frequencies remain the same? Yes, the saturation photoelectric current for different frequencies remain the same as long as the intensity of light remains constant. Number 4, define threshold frequency for a material. Threshold frequency is the minimum frequency of light that can cause electrons to be emitted from a metal surface. It is different for different material. Question number 30, or the work function of cesium metal is 2.14 eV. When light of frequency 6 into 10 to the power 14 Hz is incident on the metal surface, photoemission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electron? Stopping potential বিচাৰিছে. Given quantities, work function W naught equal 2.14 eV. Joule convert কৰি লৈছো 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Frequency of incident light nu equal 6 into 10 to the power 14 Hz. Kinetic energy maximum or stopping potential বিচাৰিছে. Since E equal h nu naught plus half m v max square. Okay, h nu equal h nu naught plus half m v max square. Half m v max square equal h nu minus h nu naught. Half m v max square আমি kinetic energy max বুলি লিখিছো. h ৰ ভ্যালু বহাইছো 6.6 into 10 to the power minus 34, nu ৰ ভ্যালু বহাইছো 6 into 10 to the power 14 minus h nu naught ৰ overall আমি ভ্যালুটো বহাইছো, entire ভ্যালুটো বহাইছো, h ৰ ভ্যালু নপতাকৈ হৈছে work function 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19. Simplify কৰিলো, কৰি পালোগৈ 0.54 into 10 to the power minus 19 joule. জুলৰ পৰা আমি আকৌ EV লৈ গৈছো 1.6 into 10 to the power minus 19 এ ডিভাইড কৰিলে আমি জুলৰ পৰা EV কনভাৰ্ট পাম। গতিকে ইয়াত পালো 0.337 বা 0.34 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট। জুলত হলে আমাৰ আনসাৰ 0.54 into 10 to the power minus 19 joule, তাক EV লৈ গৈছো 0.34 EV. Again, if stopping potential V naught, then we have EV naught equal half m V max square. Okay, V naught equal half m V max square by E. Half m V max square value আমি পাই থৈছিলো 0.34 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট divided by E. তে ইয়াত আমি E ৰে ডিভাইড কৰি দিলে 0.34 ডাইৰেক্ট এটো ভোল্ট পাম। Question number 3H. State number 1 Bohr's second postulate and number 2 de Broglie relation representing matter wave. Using de Broglie's relation, obtain the quantum condition proposed by Bohr for the angular momentum of an electron moving in the nth circular orbit of radius Rn, speed Vn. Bohr's second postulate states that the electron revolves around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h by 2s pi, where h is the Planck's constant, it is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. Thus, the angular momentum L of the orbiting electron is quantized, that is L equal n into h by 2s pi. De Broglie relation representing matter wave is lambda equal h by p or h by mv, where lambda is the wavelength of the matter wave associated with moving mass and h is the Planck's constant. Now, the quantum condition proposed by Bohr for the angular momentum of an electron moving in nth circular orbit by using de Broglie relation. According to Bohr, the angular momentum of
the electron orbiting around the nucleus is quantized, that is Ln equal ns by 2s pi, n equal 1 to 3 dot dot. Again, de Broglie proposed that material particles such as electrons also have an wave nature, and hence the circular orbit as proposed by Bohr must be seen as a particle wave. In analogy with wave traveling on a string, particle waves also can lead to standing waves under resonant conditions. For an electron moving in nth circular orbit of radius Rn, the total distance is the circumference of the orbit twice pi Rn, and twice pi Rn equal n lambda, where n equal 1 to 3 dot dot. Orbital electronটোৰ লগত জড়িত যেটো wave, তাৰ wave length যদি lambda হয় আৰু ইলেক্ট্ৰনটো যদি 4 নম্বৰ অৰ্বিটত থাকে, তেতিয়া এই অৰ্বিটটোৰ যেটো length twice pi Rn হেতুত এনেকুৱা 4টা wave length সোমাই থাকিব। যদি ইলেক্ট্ৰনটো 5th অৰ্বিটত থাকে, তে তাৰ circumferenceত এনেকুৱা আমি 5টা wave length পাম। Again, according to de Broglie, lambda equal h by p by h by mv, where m is mass of electron, v is velocity of electron. Therefore, twice pi Rn equal ns by mvr, or mvn Rn twice pi lo ahilo ns by twice pi, or mvn Rn equal angular momentum L equal ns by twice pi. This is the quantum condition proposed by Bohr. Question number 3H or obtain the binding energy in MeV of a nitrogen nucleus 7 nitrogen 14 given mass of 7 nitrogen 14 equal 14.00307 U, mass of proton equal 1.007825 U, mass of neutron equal 1.008665 U. These are given data. Now, binding energy is equal mass of proton into number of proton plus mass of neutron into number of neutron minus mass of nucleus into c square. Mass of neutron or mass of proton to same 7, gotike moi 7 common loisu mp plus mn minus mass of nucleus into c square. Dia moi yat value bilak put korisu. Value bilak atomic mass unit of dia asil karone 1.6 into 10 to the power minus 27 ere multiply kori moi kg loi nisu logot c square. Simplify korisu. Simplify kori এই আনসারটো আমাৰ জুলত ওলাইছে। জুলৰ পৰা আকৌ আমি ইভি লৈ নিব লাগিব। তে জুলক আমি ইভি লৈ নিবলৈ 1.6 into 10 to the power minus 19 এ ডিভাইড কৰিছো। কৰোতে আমি পালোগৈ 1.05548 into 10 to the power plus 8 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট। তে ইয়াৰ পৰা মই 10 to the power 2 এটাৰে ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিছো আৰু বাকি 10 to the power 6 টো মেগাৰ কাৰণে ৰাখিছো MeV টো লেবৰ দিছে কাৰণে। সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব 1.05.5 MeV. Question number 2 I. Draw a PN junction and its symbol. Explain how the barrier potential is formed across the junction in short. A diagram of PN junction and symbol are given below. PN junction diagram, ইয়াত দুইফালে metallic contact থাকে। Metallic contact ইয়াত potential difference apply কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয়। আৰু P আৰু N type কিটা semiconductor যেতিয়া কন্টেক্টত আনা হয় তাত এটা depletion region হয়। তাৰ হতে এটা diagram এখন দিছো আৰু circuit symbol হৈছে এনে ধৰণৰ। এফালে N type থাকে এফালে P type থাকে। Potential barrier to develop হয় এই কাৰণে যে when a P type and N type semiconductor are joined, majority carriers electrons in N type and holes in P type necessarily diffuse across the junction due to their concentration gradient. As electrons move from N type to P type region, they leave behind positively charged donor ions in the N type material, while holes moving from P type to N type leave behind negatively charged acceptor ion in the P type semiconductor. Thus, the region near the junction becomes depleted of free charge carriers and is called the depletion region. These charges create an electric field directed from N type to P type region
and the field acts as a barrier opposing further diffusion of charge carriers across the junction. Corresponding potential difference is called barrier potential. Question number 3 are or. What do you mean by rectification? In how many ways this can be done? What are they? Draw just the output waveform of a half-wave rectifier. Rectification is the process of converting alternating current AC to direct current DC using semiconductor diodes. Simply, rectification is the process of making unidirectional current from AC. Two types of rectifications are there. They are half-wave rectification and full-wave rectification. The output wave of half-wave rectification is this. Eta half ইয়াত পোৱা নাযায় সেইকাৰণে তাক কোৱা হয় হাফ ৱেভ ইনপুটটো এটো এনে ধৰণৰ ৱেভ এটা আমি যদি ইনপুটত দিও হাফ ৱেভ ৰেক্টিফিকেশনৰ পিছত এটা হাফ ইয়াত নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম হাফ ৱেভ ৰেক্টিফিকেশন আৰু এটো হৈছে আমাৰ আউটপুটৰ গ্ৰাফটো ইয়াত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আনসাৰখিনি ডিসকাস কৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ৰ আনসাৰ আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিম